वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको जो दम तिलावत करके सुनाने लगा हूँ, इसकी इतनी बरक़ात हैं कि जब भी कोई आप नया काम शुरू करें या कोई जगह ख़रीदें या अपना मकान कोई नया ख़रीद कर उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं, शिफ्ट होने से पहले ये वहाँ पर मेरा दम कुछ दिन तिलावत इसकी लगा दें। वहाँ पर जो जिन्नात होंगे, जादू के असरात होंगे, ख़बीस अरवाह के जो असरात होंगे, कोई तावीज़ात वग़ैरह या कोई बुत वग़ैरह जिसके अंदर सुइयाँ गाड़ कर उसको जादू किया जाता है, अगर वो वहाँ पर किसी ने कोई ऐसा अमल किया होगा तो वो बिल्कुल नाकारा हो जाएगा और उसका असर ख़त्म हो जाएगा, ज़ायल हो जाएगा, आपके लिए कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं रहेगी। दोस्तों, इसका एहतमाम करें। इंशाल्लाह आपकी 50% जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं, आपके मामलात जो हैं, आपके कारोबारी मामलात, आपके प्रैक्टिकली लाइफ में जो मामलात उठ रहे हैं, रिश्तों के मामलात उठ रहे हैं, वो सारे के सारे इससे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल ग़य्यि फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम अव तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم अल्लाह मेरा दम सुनने वाला जो भी है, मर्द है, औरत है, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी कारोबार करना चाहता है, जो जगह ख़रीदना चाहता है, मकान ख़रीदना चाहता है, रहायश के लिए, किराए के लिए, कारोबार के लिए, या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। यहाँ पर जो जादू के असरात हैं, जो जादूगर हैं या वहाँ पर कोई खबासत की हुई है तो उसको नकारा कर दे। या अल्लाह जो भी इस किस्म का जादू का, हसद का, नज़र बद का कोई मामला है इससे दूर हटा दे। या अल्लाह इसको महफूज कर दे इससे। या अल्लाह अपने कलाम की बरकत से, अपने रब करीम की ज़ात की कसम से, या अल्लाह इसके वास्ते से, या अल्लाह तमाम सुनने वालों को, या अल्लाह जो भी ये ख़रीदना चाहते हैं, जो भी ये काम शुरू करना चाहते हैं, जो भी ये रहायश करना चाहते हैं, तमाम में इनको आफ़ियत अता फरमा, इत्मीनान अता फरमा, सुकून अता फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 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 हक आ गया है, बातिल का यहाँ पर कोई काम नहीं है। जो भी खबीस रवा हैं यहाँ से भाग जाओ, दफ़ा हो जाओ। जाल हक व ज़हक़ल बातिल,
हक आ गया है, बातिल का यहाँ पर कोई काम नहीं है। हक आ गया है, बातिल का कोई यहाँ पर काम नहीं है। बातिल यहाँ से दफ़ा हो जाए। जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल, हक आ गया है, बातिल का यहाँ पर कोई काम नहीं है। बातिल यहाँ से दफ़ा हो जाए। जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، 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 جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا। अल्लाह इस कलाम की बरकत से या अल्लाह यहाँ से बातिल को मिटा दे, या अल्लाह हक़ को यहाँ पर कायम रख, या अल्लाह जो भी वीरान घर में जादू जन्नात टूने वगैरह किए गए हैं, जो बुत पर सुइयों चुभोकर अमल किया जाता है, अगर वो किया गया है इसको दूर फरमा दे। या अल्लाह अगर जादू किया गया है, यहाँ पर चीज़ों का बसेरा है, यहाँ पर कभी सरबार रहती हैं, तो उनको यहाँ से दफ़ा कर दे। या अल्लाह हक़ को यहाँ पर या कायम कर दे, या अल्लाह बातिल को यहाँ से मिटा दे। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 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 جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا या अल्लाह करीम जो भी दम सुन रहा है या अल्लाह बच्चा है बूढ़ा है जवान है औरत है या अल्लाह जो घर खरीदना चाहता है अगर वीरान घर है कोई पुराना घर है इसमें कोई खबीस अरवा रहती हैं कोई जिन्नात रहती हैं या अल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ जो शैतानी किस्म की रहती है या अल्लाह अगर यहाँ पर कोई जादू किया गया है कोई इस किस्म का कोई अमल किया गया है जो खबीस किस्म का हो या अल्लाह उसको दूर फरमा या अल्लाह ये जो बातिल है ये हमेशा के लिए नहीं रहने आया या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा या अल्लाह इसको दवा फरमा या अल्लाह हक़ को या अल्लाह यहाँ पर कायम फरमा या अल्लाह इस घर को ख़रीदने वाले इस ज़मीन को ख़रीदने वाले इस रकबे को ख़रीदने वाले इस प्लाट के ख़रीदने वाले इस दुकान के ख़रीदने वाले इस दुकान में कारोबार करने वाले इस मकान में रहाइश करने वाले को या अल्लाह इत्मीनान अता फरमा या अल्लाह उनको तमाम शैतानी चीज़ों से महफूज फरमा या अल्लाह शैतानी चीज़ों से महफूज फरमा जादू से महफूज फरमा हसद से दूर फरमा या अल्लाह नज़र बद से महफूज फरमा या अल्लाह अपनी ज़ात जुल जलाल की या अल्लाह सदक़े से या अल्लाह रब करीम के सदक़े से या अल्लाह रहीम करीम के सदक़े से या अल्लाह प्यारे आका के सदक़े से या अल्लाह इन तमाम को महफूज फरमा जितने भी दम सुन रहे हैं या अल्लाह ये जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई कारोबार करना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी रेंट के लिए ख़रीदना चाहते हैं कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या अल्लाह इनके लिए उनको नफ़ा बख्श बना दे या अल्लाह उसमें मुनाफा अता फरमा या अल्लाह इनके लिए वो नेमत बना दे या अल्लाह बजाय इसके कोई इसके इनके लिए कोई आजमाइश बनाए इसमें इनको किसी आजमाइश में डाले या अल्लाह इनके लिए रहमत बना दे या अल्लाह इनके लिए रहमत बना दे अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदअु मअ अल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.